اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 51. حبک الشیء یعمی و یصم. حبک الشیء یعمی و یصم. تیرا کسی چیز سے محبت کرنا اندھا اور بہرا کر دیتا ہے. تیرا کسی چیز سے محبت کرنا اندھا اور بہرا کر دیتا ہے. Deine Liebe zu einer Sache macht blind und taub. Deine Liebe zu einer Sache macht blind und taub. Number 52. جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. محسن شخص کے لیے دل میں محبت اور جو برائی کرے اس سے نفرت فطرتاً دلوں میں رکھی گئی ہے. محسن شخص کے لیے دل میں محبت اور جو برائی کرے اس سے nefret fitreten دلوں میں رکھی گئی ہے. Naturgemäß liebt das Herz den, der Gutes tut und ist dem abgeneigt, der einen schlecht behandelt. Naturgemäß liebt das Herz den, der Gutes tut und ist dem abgeneigt, der einen schlecht behandelt. Number 53. السفر قطعة من العذاب. السفر قطعة من العذاب. سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. Die Reise ist ein Teil der Strafe. عذاب. Die Reise ist ein Teil der Strafe. عذاب. Number 7. الدنيا مزرعة الآخرة. الدنيا مزرعة الآخرة. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. Die Welt ist wie ein Acker für das Jenseits. Die Welt ist wie ein Acker für das Jenseits. Number 55. طلب الحلال جهاد. طلب الحلال جهاد. حلال رزق طلب کرنا بھی جہاد ہے. حلال رزق طلب کرنا بھی جہاد ہے. Das Bestreben nach dem rechtmäßigen Broterwerb ist auch Dschihad. Das Bestreben nach dem rechtmäßigen Broterwerb ist auch Dschihad.